As a democratic party, we cannot prevent anybody from, no matter what your rank position is, you cannot prevent you from going and align yourself with any other party. In that case, you have already removed yourself from the KPR. So those who are with all those with the MPP, I'm not approving it. We are not going to align with NPP. We are aligning ourselves with Dano Party. Let me make it very clear why I kept quiet for so long, because what we call password in local language was going on, and if I had spoken, the traitors wouldn't have been known. That is why I kept quiet so long. Yeah, assalamu alaikum bading APR sinkol mbal kontonna mbal jayla mbal nimbara la bake alnal badi malong jiba kulo on telenata bi talato alhamdulillah kana kul bonyo to kay ko bakari ka bonyo do way jiba kulo ba be janjannale allahu akbaru hey APR si dingol mbal mu me kontonna once again fo kontanode ala tento kakila sallallahu alaihi wasallam jayi diamo siata ngununo siata indos de si kontollo mo kendol tibin tollo mo kuringol ti ay wali ulanna al mari masatalla abika korontala kukan diamo ke telefoni al fotale jahasel ke tele ku jamal ke kaje ko ka mo kendol bondi APRC kono ka mol nim babili masa fayño kan APRC kono kaje ko pour wole finti APRC kono bi corona ta koy ko APRC babili masale Fabakary Tombong nala executive hol jamfa babili manke jamfa moti babili te jamfa moti na tara jamfa long Fabakary nala molle APRC dingol jamfa andun dalilol be mbulo mba seniyandila kabrin 2017 kana fo 2021 atol ni alate mal sa fono APRC la accounto iko $0 le budget kabo 2017 kana fo 2021 APRC iko itol ma moso de be mul londe la kabo 2017 kana fo 2021 mbe nga jelo ko Adama Barrow la mansa kunda e mulla APRC dingol kan kabo 2021 kabo 2017 kana fo 2021 nga ralil mum beke nga dalaso nin transol mum collect ale kabo 2017 kana fo 2021 na mole bata mum beke iko bata ngata keke zero ti because kata muneke iko be APRC la talaka di Adama Barrow la with only 3 million and 7 old pickups ñu non nen droti APRC in call yara fandun 2016 babilika kuma mun fo mole akol mole ko bi wala nata finti na kebar fangol to bi ikoy kana babiri mansala expel parti kono nka dol moy kafo je mo mun tamala compagnie ala compagnie loy ma kala muda ayete employé bi te koy tele sembo so daga tambiwo compagnie tioti munaw make fannene ti bang wo manke fannene ti bang APRC kolu o manke fannene ti Gambia din kendolu hey babili mansa manke o mansa sifati babili mansa manke jamfan tonti ñun le babili mansa jamfa ñun le APRC din kendol be jamfa katun ke be sira nyaadi le 5 to 3 months before the election kana ka findi mo ka fole mole ko nko albaron makoy ay tambi 2021 election ola fonka mod moy ka fo baron mansa hina mansa kendo je bilo ale barola kendi yalon bilo ale yalon baroka bala fa hada madi ngolele hey APRC kolu banko din kendol alfinti nga to nyafo wato le sita andu fonga fo nyo nyako no ku ka mo nyako no jibe otije
tonya drone be sabati la Gambia kono jam tonya wala se Gambia sambano babili mansa matol betray atol le babili mansa ni APRC din kendol betray because in 2017 baroko watolo anim fa bakari ka nyoje muna fa bakari ngene fintitale in 2017 ka faale ko anim baroko nyoje le bang executive member jumale fintita ka faale ko ha ntol ni baroko nyoje le ni do nyini ga ika fo mole ko only 3 months dol ka finde ga fo nyindi lo mamme yara fandum ntol nga bata mum beke nga effort do mum beke nga contribution on ni ticket on ni asobe ni membership katol be wapi abe kata nilati so say na tretol ko nyin ko ale sono nyi babili mansa ba ko male wato kabrin 2017 ba tamaka wato mon na ko di afo babili mansa ha ntol be nyine kono wala nan kabri rambo jata diyam ta ko president jamme kayo akayo ko alalla kunko binde nganna kunko binde na tara ibi hakini ma dingata ko mo ko tolonne wala albe munna ngalon ne ta fanan ka mun kal fanan ba jelale babili mansa asambi bojan dimma Allahu akbar akale ko alalla kunko binde nganna kunko binde ala kunko ya binde la senator sit ay tamé mum fay aduntale wala na Muhammad Marombe konta na be jala bake ka tu ko nene ko mo fo mole 2018 ma fo 2019 e ko mole ko ar resign patio ko ni wonte malo le baltar laji andu wole na taten morong wahe bi kontol lo mol jawoti kunun tollo mol kendoti wote ye fankoro si bage ba ye fankoro si bake bi ni ko dum jan dum some ko mole dandang womi na fi ko taman serolti itolle kuwol be dundi nyokono itolle APRC divide into two hani natara wato mun ne kana du nyin ko kono kadun 27 dal ba ko kacaka mun dal man 20 militant ka fo militant soli ha ntol dembe nyinato fo kitale bang APRC dingol o manke only 3 months before the election ka fo mole ko ha dia kuya ni dia kuya moy dawde salon kutu nyaadi ngolong dia kuya ko mata dami nin keba koy ko dia tan tele ay salo kasaratal wala nan babili man safana be dering he nyim ko ngole fata nyim president wala machotta nyim president wala hikma soto akale ko ale mum be dundi nyokono ntabe sirina tek mba jibe kan ngata mum fay Allahu akbar fay tentendiroke andum bi wo tentendirole keta so natol mo kilo ka wala ka foko ha nyunu mu yalon ko wolle be no alliance wol manke APRC din kendolti so president Jammeh manyana ka Haidara ama Setijan Haidara top select because aliya jamfale amal la kotake atol nek president Jammeh record andu ay kana fo mondial almantara ka kika nyama so say nata fa fero tabe kala nyaadile abel ala jumal la kono kadunga na diam ta next minute aliya pili ala jegolye hey na ku jama lonne wala nan kabri nyum ko crime ntol diamural ko gayle adol albe mun nga kana mutale way nadiyata mari masatalla ntol fana will going to fan back ka tandal lako APRC man kaltati ka tandal lako alla kurial nga kala mutale alla sigrin mitin jamal bije na mol bije mi ko ka kala mutale andung atol dol fongo ya lon ko ali alon ko mbe mun ka make toñati bi al ka fital ka fu ya tol jamfale wala nan kabra kan tol commande rebelol ngo gaade na deta ale ñi rebelol ebe Gambia bondila andu inshallah al nga si fo 10e bal baji la ñi rebelol ye muneno bawalen tol commande wala atol kuma tijal be mum folon tol ye ntol manke banko din jawoti ntol me banko din kendol lati wala nan kale ko al kanata nin jusola al kanata nin sisola al nyenkeleng wala na mo ni be sembe ka yuroba la du kare sita joni ni bang ka du ko ni sembe dawto isa do moro sotono yelo sotono je a jambol fanan ni sew keno nati andu ni pareta fanan fata balo ni sew worano yake juluti yela lol siteta so kono wa tol be sembe ni yurom yalon ko baba la muta andu anytime wo yuro ni sekatino atoli ha jele ko Gambia bitaka nyami Adama Barrow la man sakunda ko ali alon ne ko definitely Adama Barrow manke modi mun señi sambano so bi don atol be lol alba fuka jamme mi tribalisol so bi don jamme mi tribalisol way wato mun naka Fabakary ni Rambo apona manka tribalisol annum ay mun kem ay ko nga mun no o manke jolati mandika dingolo Sirif Haidara Sirif olong woto yara fandum atol wallahi atol alta kola ku
alen tol mum bitral ta ko la ku dimo ka dem ka fu ngal buña ngal horma ngal buña le ngal horma bo atol le mam militant sol buñal me horma ka dun ko na le buña le horma albe dun kan kol mun kono agenta ka fo militant so yele al ma fo militant so yele so bi ko da ta tinyal bula al ka fo mo le mun be keri